Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम है प्रणीत और आप देख रहे हो ट्रैवलर इंडिया। तो आज हम जा रहे हैं तिरयानी वाटरफॉल, जो कि तेलंगाना स्टेट में है और यहाँ से 150 किलोमीटर पे है। तो चलिए आगे व्लॉग देखते हैं। Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. 8 किलोमीटर, एक 3-4 किलोमीटर के बाद चौरस्ता आएगा, उधर से राइट है। वाटरफॉल्स है। हाँ वाटरफॉल ही। उधर चौरस्ता आएगा, उधर से राइट। चौरस्ता राइट, मतलब मेन चौक से राइट। हाँ मेन चौक से राइट। हाँ, उधर से गाड़ी पूरा उधर ही जा रहा है। ओके ओके। आप जाके आए क्या? हाँ पानी ज़्यादा है? अच्छा है। स्विम कर सकते हैं? हाँ स्विम कर सकते। मतलब कितना गहरा होगा फिर भी? हाँ कितना गहरा? डीप डीप अंदर गए तो 7-8 फीट तक है। 7-8 फीट मैक्सिमम, उतना ही है, ज़्यादा नहीं है ना? ज़्यादा नहीं। चलो लेकिन सेफ है। सेफ है ना? स्लीपर है थोड़ा देख। ओके ओके, थैंक यू। Wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. देखो ये तिरयानी विलेज है, आपको यहाँ पे सब स्टफ मिल जाएगा। यहाँ से राइट लेना है आपको, देख लीजिए एक बार, यहाँ से राइट, ओके। यहाँ तक तो फ्यूल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन भी है यहाँ पर, ओके। इसको क्रॉस करने के लिए एकदम रफ रोड है यार। उतर जाओ ना अभी। पकड़ रखो इसको। వాటర్ఫాల్ అదే దానికి వెళ్తున్నాం నేను కూడా. అమ్మా సో వీళ్ళందరూ అదే వేయటోళ్ళు. ఓకే ఓకే దూరం అంత చెప్పాలన్నా ఒక సార్ ఎంత ఉంటుంది? 8 కిలోమీటర్స్
ఇంకా 8 కిలోమీటర్స్ 6 అది 6 దగ్గర ఉంటుందన్న. వాడు చెప్పిన 2 కిలోमीटर 2 किलोमीटर बोले वो लोग. 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుందన్న. మేము అటే వస్తున్నాం. ठीक है ठीक है. चलो भाई, सब लोग अलग अलग बता रहे. अब ये रास्ता मैंने अरे तो घोड़ा, वाओ घोड़ा, घोड़े का बच्चा है, इधर भी घोड़ा है. ये देखो वाटरफॉल दिख रहा है. वाटरफॉल का दिख रहा है. घोड़े पर जाएंगे क्या? ना स्टोरी टाइम कैश नहीं है तो ऑनलाइन पे है. ओनली फॉर कार्स नॉट बाइक्स. Oh, stuck. Okay. అరే లడ్డు ఒక 40 రూపాయలు ఇస్తే. देखो यहाँ पे 2 व्हीलर्स के लिए 20 होगा शायद से. సార్ 26 चलेंगे. ट्वेंटी चाहिए क्या? नहीं ये चेंज कर दो. अब चिल्लर नहीं था, अब ऑनलाइन. सॉरी मेरा बैग उधर है यार अभी. అన్న తొందర हाँ हाँ వాళ్ళు పోతారు. देखो देखो मोबाइल कैश. नहीं ये कैश नहीं है. एक भी कैश नहीं है. एक सेकंड चेक करो ఆటో 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 क्योंकि मेरा बैग वो लोग के पास रह गया अभी. एक सेकंड. क्या हुआ जी? कैश कैश बैग में, वो बैग उधर है. बैग दूसरे लेके गए. ఆటో ఉంటే ఈయన ఇక్కడ ఉండగా బ్యాగ్ అక్కడ ఇట్లా పోయింది. हाँ नहीं 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 साइड में ले लो. रुको, दे रहे रुको, देख रहे हैं अभी. देख रहे 1 मिनट रुको. हैं? मिला 20 रुपये. हाँ चलो सही है. चलो भैया जाओ तुम भी जाओ. वो कहता हम 2 लोग हैं, गाड़ी एक आगे रहेगी. जाओ. Let's do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. और ये है व्यू, पहला व्यू वाटरफॉल का, यही से दिखता है. Yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.